যতন ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম তিনি সালরগৈ যতন পাইপ্লেয়াनि আমজামু একরनु याफारो তিনি বান্দা ফাইমাতে ফাইকা তিনি ডিডিএডিসি হাপাংনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তিনি স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ইয়ারসিনি সদস্য অনারেবল তিনি স্যার বিকে রাংখল ডিডিএডিসিনি পুইলা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার তিনি স্যার কমল কলই তাই আর ফাইমাতে ফাইকা তিনি Youth and Sports Affairs ICA Dr. Naikuli Tomlai Senior Honorable EM Sir Suhail Deparma Maimanjak Faika Honorable Executive Member Senior Science and Technology Industry Madam Nai Tomlai Senior Sir Ananto Deparma Monokoboi Maimanjak Faika Senior Honorable MLA actually Sopinagar Vidhan Sabha Kendrani Tai Kanchanpur Vidhan Sabha Kendrani Sin Honorable MLA Tai Sin Honorable MBC South Tripurani Tai Oneno Sub Zonal Chairman Zonal Chairman Oneno Officers Jara Tomnai Oro Additional Silsab Tomo Tai Oro Silsab Tomo যতন খাকাম তাইফেপ্লে হামজম ইয়াফারো বেলাইনো খনাতো বেলাইনো লজিক্যাল আরে পূর্ববক্তা যিনি এডিশনাল সিওসাব সাইখাঙ্কা যিনি টিটিএডিসি হাপামনি বিসিংতি নাইকলজাক কাইসানো রেভিনিউ সোর্স টুরিস্ট সব সময় থাঙ্গো ফায়ো উমি তমনি কাইসে জায়গা অবকা যিনি খুমলম পার্ক ও জায়গা Tamo Kajangai, Taibu Borok attracting or Zagataibu Borok Finai tourists, Taibu Shop Someone or Zaga Tamo Fayonai, or Bisharonati Shampagai. Nango, actually, Chini ADC Amchai, Amsud Amchai Kotor Jungai Kankai, Sara Tripura, JJ ADC Amchai Tomani. ও আমচাইনো বেশিরভাগ নাইজানাই বড় বড় রিফ্রেশমেন্ট ইনজানাই বড় বড় খাক জানজানাই ভাই থাইরক পাবো ফিয়াবা এডিসি সংসামন ইয়াগুলো ঐতিহাসিকভাবে যখন তিনি মহারাজা প্রতাপ বিক্রম মানিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে जों 2021 ডিটিএডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন जों ক্ষমতা পাইও আমনি ইয়াগুলো ঐতিহাসিকভাবে जों ট্যুরিজম দপ্তর जों খুলজাব তিনি 1 থেকে 1.5 বছর কাকানা जों নানা রকম ভাবে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট जों डेभलपमेंट खायना बागै फान्ड दंनि व्यवस्था खायना बागै जों चाइखबलाय दङ कियाबा जिनि जे फान्ड अमसके कम एक बेरेनो दुई दुला बागै जेसे जे फान्ड नांगौ आ फान्ड जों तयरि खालायनाया दङ बनि बागै जिनियावबो मिश्र मालतै हयतोबा गेराम मालतै हयतो मालै दङ हियाबा आशा दङ বিশ্বাস दङ जे जिनो डक्टर डिटिएडिसि हाबांनि बिसिंतै सालजे सालजा राज्य बाय চ্যালেঞ্জ नाय राज्य सरकार फनो स्लाबला अंशके जिनिहो टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै डेभलपमेंट गै सालजा एडिसिओ अंशके रेभिनिउ फायनाय सालजा राज्य सरकार पर्यन्त बखरमा मिलजानाय कारण जिनोरो सोर्स गोबां अ सोर्स आमसके बांगो जों आबनो स्टार्ट खायनिया थाखा शुरू खायनिया थाखा कारण जिनि आमसके जागा बांगो इनि वाटरफॉल बो दङ लैंडस्केप व्यूज नि बागै बो दङ
गोबां मा आमचाया जों रिजर्ट खायनायनि बागै बुजिनो थाय दङ नायजानाय मानिबो दङ ঐতিহাসিক জায়গাबो दङ बलं जाबायखा लामा गैयैखा সেই কারণে বড় রক সাইমিয়া আপনি থাকজাগিয়া বেরাইজাগিয়া বিয়াবা সালসা ও যে বलं जाजानो हकमानि बिसिंतै जों जिनि अ टिडिएडिसि हाबांनि बिसिंतै जों अर गोबां मानो जों डेभलपमेन्ट खायनाय একটা सेप मानानो जों चेन्डर सिताबु टिडिएडिसि संजाजाका 1984 सनो अमसु बसरियागुलो 2021 से जों 21 बुबाग्रा नेतृत्व जों एडमिनिस्ट्रेशन जों याफावनामनि यागुलो से 2023 से जों डॉक्टर फुलुल मानदरखौ धीरे धीरे बुसकांगो अन्यान्य सरकार फाइगे बरखौ साइतगानो सरकार तो फाइल थांगनाय बर बाहायनो गोदाल गोदाल सोलायजानाय कियाबा अरनि जारा कर्मचारी दंनाय जारा अर सेबक दंनाय बरनि बिसिंतिनो अ जागा डेभलपमेन्ट सामु खालायजानाय नेतार फाइनाय आइडियास गोदाल रुनाय सामु केतु कर्मचारी मादानाय बनि बागै आगाबो साना मुजुगु जिनि अर जारा सेबक दंनाय नरनि बिसिंतिनो जत किछु सामु खालायजानाय बनि बागै जेसे गाहाम आइडिया मानसा तामुं सिमनो तयार खायदोंदि कारण जिनि अ डॉक्टर बाहायनो किछु दिननि परेनो जों अनारेबल सीएम सारनि नेतृत्वे जों अ डॉक्टरनि ऑफिस बाहायनो संजाजानाय स्टाफ रक बाहायनो जतनो तयारि खालायजानाय बनि आलादा कायसा ऑफिस ओंमानि बिसिंतै जतनो कार्यकारी दाखि दाखिनो खालायजानो बागै उद्योग नाजानाय दङ जतनो अमसुक साइनो दिनैनि अ वर्ल्ड टुरिज्म डे उपलक्षे आनिखा गाहाम याफारे असुनंसित